नमस्कार बंधुरा स्वागत दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो टेस्टी नतून स्वादेर कालारफुल पोलाओ। चलुन किभाबे बानिয়েছি देखानो जाक। सबार प्रथमे निয়েছি 200 ग्राम बासमती राइस। भालोभाबे चालटा किन्तु धुए परिष्कार करे निয়েছি 3 থেকে 4 बार। एबार ग्यास अन करे एकटा बड़ो पात्रेर मধ্যে जल फुटते दिয়েছি। लवंग दारचिनी छोटो एलाच दिए दिलाम राइसटा बानानोर जोन्नो। एकटा तेजपाता दिए दिलाम और 1 टेबिल स्पून रिफाइन तेल दिए दिচ্ছি जाते राइसटा झरझरे हय और परिमाण मतो लवण दिए देब। एरपर दिए देब धुए परिष्कार करे राखा बासमती राइस। गैसের फ्लेमटा हाई टू मीडियम रेखे राइसटा प्रथमे तैरी करे नेब। और এই কালারফুল পোলাওটা বানাতে কিন্তু খুবই অল্প সময় লাগে আর রাইসটা কিন্তু 70% মতো যেন ফুটে যায় সেই অবস্থায় গ্যাসটা কিন্তু অফ করে দেবেন। বেশিক্ষণ टाइम दिए फुटिए निले राइसटा नरम हो गेले पोलाओ किंबा फ्राइड राइस भालो हय ना। एबार सबगुलो राइस एकटा बड़ो थालार मध्य रेखे हावाते शुकिए नेब, ताहले झरझरे हबे और पोलाओटा बानाते सुविधे हबे। एबार गैस अन करे कड़ाई मध्य घी दिए दिलाम 3 टेबिल स्पून। गैसेर फ्लेमटा लो रेखे काजू बादाम किशमिश अल्प घिएर मध्य भेजे तुले नेब। एभाবে भेजे तुले निले पोलाओते टेस्टटा भालो हय। राइसटाও खूब झुरझुरे हये गेছে। एरपर ओई कड़ाईते आर आमी घी व्यवहार करछि ना। काजू किशमिश भेजे तुले नेওয়ার पर যতটা পরিমাণ ঘি ছিল তার উপর কিন্তু আমি রাইস দিয়ে দেব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম কিশমিশ, দিয়ে দেব চিনি। পোলাও কিংবা ফ্রাইড রাইস অল্প মিষ্টি মিষ্টি হলে ভালো হয়। এরপর 2-1 ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছি রেড ফুড কালার আর দিয়ে দেব গ্রিন ফুড কালার। কালারগুলো দেওয়ার পর আবারও আমি উপরে প্লেন রাইসটা দিয়ে দেব। देव सामान्य चीनी। पोलाओते आपनारा जे जेमन मिष्टि खेते पछंद करें सेइभाबे अनुपाते चीनीटा व्यवहार करबेन। तारपर काजू किशमिश दिए सामान्य घी अल्प दिए दिलाम। एरपर सबार लास्टे 2-1 फोঁটা ग्रीन फुड कालार और दिए देव रेड फुड कालार। एरपर ढाका दिए गैसের फ्लेमटा लो रेखे आमी स्टीमे रेखे देब। मिनिट 20 पर गैस अफ करे ढाकाटा खुले आपनादेर देखिए दिচ্ছি। कालारफुल पोलाओ दारुणभावे तैरी हये गेছে। और এইভাবে कालारफुल पोलाओ आपनारा जे कोनो अनुष्ठान बाड़ीते किंबा बाड़ीते बानाते इচ্ছে করলে আপনারা এইভাবে বানিয়ে ফেলুন আর বাড়ির সবাই মিলে খান, খুব ভালো লাগবে। এরপর আমি প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। বন্ধুরা এইভাবে এই রেসিপি একবার বানিয়ে বাড়িতে ট্রাই করে দেখুন, কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো নতুন রেসিপি দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান খুব সহজে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।